नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे जय श्री कृष्ण। और बताओ कैसे हो? इस समय हम लोग बहुत व्यस्त हैं भैया, क्योंकि काम नहीं हो पा रहा है। देख लो, घर टूट गया है। अब लेंटर की तैयारी हो रही है। बल्ली पटरी सब आके रखा है, देखो उधर, और इधर प्लाई रखा है। जल्दी जल्दी आप सब कमेंट कर बताओ, और हमारा घर जल्दी से बन जाए। हम लोग घाम में दिन में और रात में ओस में हैं। दोस्तों, बहुत थक गए हम लोग काम करते करते। आज कितना दिन से काम कर रहे हैं हम लोग। फटाफट आप सब आशीर्वाद दीजिए कि हमारा घर बन जाए, हम लोग भी धूप से छाँव हो जाए। भैया 4 लोगों को वाशिंग है, लेकिन भाग गए। कहाँ गए भैया?
भाभी राधे राधे। और कैसे हो आप? तबीयत सही है ना? और घर का काम काज कैसे हो रहा है? शीला भाभी। अच्छा, सरसों काट रही हो? चलो अच्छी बात है। तबीयत पानी सब ठीक है ना? हमारा समाचार ठीक है भाभी। इस समय सब उखड़ पुखड़ गया है, पूरा दीवार हो गया है। अब लेंटर की तैयारी हो रही है। कल से, आज से बल्ली पटरी लग रहा है सेंटरिंग वाला। कल परसों नरसों तक सेंटरिंग होगा, तब उसके बाद लेंटर होगा। और बताओ अपना। सब इसी में थक जाते हैं, क्या करूं। और अंजलि कैसी है? उनके पापा कैसे हैं? वो आ रही है अभी, दीदी आ रही है। बर्तन धुल रही, उसके बाद चाय बनेगा, पियेंगे। तब सामने बैठेंगी आपके। नहीं नहीं, गुलरी फूल नहीं हो गए भाभी। बसरते एक काम चल रहा है ना, इसीलिए। आप भी तो नहीं फोन कर सकती, हाल चाल ले सकती, हाँ भैया कैसे हो कैसे नहीं हो। हम्म। हम गुलरी फूल नहीं हैं, आप गुलरी फूल हो गए हैं। आप कम से कम फोन तो कर दिया करो दूसरे तीसरे दिन, कहाँ क्या हाल है, तबीयत कैसी है, कहाँ क्या कर रहे हो। कब से कह रहा हूँ भाभी आ जाओ आ जाओ, लेकिन आप आ ही नहीं रही हो। क्यों? आज आज थोड़ा समय मिला है लाइव चलाने के लिए। और बताओ, सरसों के बाद गेहूँ कटेगा, फिर उसको बुलाओगे? और अपना बताइए, तबीयत पानी कैसी है? हाँ ठीक है, अभी खाली होके फ़ोन करके बात कराएंगे आपसे। ठीक है, थोड़ा खाली हो जाए तब फ़ोन लगवाते हैं अभी। और आईडी से आ जाओ फटाफट, आज कितने दिन के बाद लाइव चालू हुआ है।
ऊपर क्यों झांक रहे हो? आ जाओ नीचे, कुछ बातचीत हो जाए। हम्म, भाभी हैं खाली। भाभी किसी दिन गाड़ी पकड़ो और आ जाओ। इधर से हम आ जाएंगे रिसीव करने, नहीं तो काम काम में आप व्यस्त हो जाओगे। ठीक है ना? जिस दिन आना हो तो फ़ोन कर देना, हम आ जाएंगे, मिल लेंगे आपको। शीला भाभी, उनसे बात कर लो फ़ोन करके। भाभी हमारा आपका और लड़ाई हो जाए, देखो कितनी जल्दी आपको होगा, कितनी जल्दी मेरा। लेकिन आप तो सेव कराए हो। और भैया का धंधा पानी ठीक चल रहा है ना? ना भाभी?
अबे नहीं करते हैं गई कहाँ फोन करके बात कर रहे हैं ना कैसे दीदी से तुम बात कर
भाभी आपका नंबर नहीं लग रहा है, व्यस्त बता है, क्या चक्कर है? कहाँ ये है? आइन थी। ले। आइन थी। अब वीडियो ना करना था बनाई थी। आपका नंबर नहीं लग रहा है, क्यों? कब फोन करा तू? आप फोन करिए हमारे मोबाइल पे।
दिनेश भैया राधे राधे, हमारे लाइफ में आपका स्वागत है। क्या हो गया है? क्या हो गया है भाई? क्या हो गया है भाई दिनेश? क्या हाल चाल है? खाना पीना हुआ कि नहीं? खाना पीना हो गया है कि नहीं हुआ अभी? ठीक हूँ बहन। और बताओ तबीयत कैसी है? मेरा खाना पीना हो गया है। अच्छा, तब है ना? तबीयत अच्छी है। थैंक यू भाई। तो कहीं नहीं कहे वो अगरबत्ती काम नहीं करते। तो जब तक लग रहा है कम अच्छा लगे। चाहिए पिए तो आप 10 बजे लाइव चलाती थी इसलिए नहीं आता था। क्या करें? क्या करें भैया, हमारे पास टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि मेरा घर बन रहा है। देख लीजिए, देख रहे हो ना, ये पहले वाला था, ये दूसरा। ये देखो किचन है। देख ए, इस घर में क्या देखो बन रहा है अभी। देख रहे हो ना, देखो इसमें देखो। अभी मेरा घर बन रहा है भाई, हमें टाइम नहीं मिलता है। टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए जब सोने जाती हूँ तभी लाइव चलाकर रख देती हूँ। घर बहुत अच्छा बना रही हूँ, मुझे बहुत खुशी मिली है। क्या करें भाई, मुझे रहने का ठिकाना नहीं था। फिलहाल घर तो था, पर वही पत्रे वाला घर, ऊपर से पतरा सिलमिट वाला, और नीचे से क्या बताएं, कितना गर्मी, कितना बारिश, कितना ठंडी सहना पड़ता था। इसलिए मैं सोची, बच्चे भी बोले कि एक बार लिंटर करवा लो, छोड़े जाने दो। हेलो, का भैया?
फोन तो कई सकत रहे हाल चाल तो ये लेंटर बिनु करवाना पूछत है, रहा। पत्रा नहीं रखूंगी, लेंटर ये बिनु करवाऊंगी। पूछित रोजे पूछित तो कहीं नहीं सही। बनेगा। जाना भाई टेंशन ना है ना, बैलेंस बिनु टेंशन लेल करा 08 वाला बा चले। और तो हाँ तबीयत कैसी है? बनेगा, ऊपर ठीक दूसरा है। भी रूम बनेगा, 2 रूम ऊपर भी चलो बनेगा। ठीक बात है, खा पिए जाए।
क्या बात हो गई है दिनेश भैया, क्या हुआ? कौन बदनाम कर अरे रहा तो है? आज 25 थे ये हैं।